ዑረት الكلام አደራ ወሬ ስታወሪ ሰው ጋር ስትነጋገሪ በተለይ በስልክ በኢያስ ተዓዱ መቁረጣቦ መናገር መጮ አይገባም አግባባን فهذه يعني صفة بغيضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الزندي يتتألان معه الثرثارون يعني تشدد متفيهق የሚባሉ አሉ ያው የግርበ ግድ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቋንቋዎችን ሰዎች ከሰዎች ላይ ለመቆራራትና እንዲሁ ከሰዎች እንበልጣለን ብለው እያወሩ የሚናገሩ እያራቁ የሚናገሩ ሰዎች እነዚህን በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጠላቸዋለሁኝ ብለዋል አብغضكم إلي أبعدكم مني مجلس يوم القيامة ثرثارون الحديث ذكره يعني أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى نعم ليكن لك أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول مكة لنج من إطالة الصمت وطول الفكر زمتا مابزا عندهم دقوا ما استنسن ما سرزبل وعدم إكثار الضحك ساكن اندزهو على مابزا والاستغراق فيه بزا على مسمت ماذا سبحان الله بهونو ساعة سيطوشن يا الله اندت يالله بلا مطال مسلاج فيه تيك توك የሚባል የተለያዩ ኃጢአቶችን ያመጣ ሴቶችን ያቀረበ እነዛ ሴቶች ሱብሃንአላህ አፋቸውን ከፍተው ከት ብለው ይስቃሉ ከዛ በኋላ ሌሎቹ ልጆች ከዛ ሊማሩ ነው ማለት ይሄን የሚከታተሉ ሰዎች ይሄ ቲክቶክ ያመጣው በላ ሱብሃንአላህ ይሄ በሚዲያ ላይ ያሉ የተለያዩ በላዎች ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ማለት ነው نعم سلازي نبي صلى الله عليه وسلم عنده فقدوا نبر قليل الضحك نبر أين كباروا نبر سبحانه وكان أصحابه يذكرون الشعر وأشياء من أمورهم يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابه عندنا شعر وشناقط وشنيا قربان وتلاقي نقولش فيضحكون يسقون وربما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا نبر مثل يسيدش مالتنا سلازي وليكن حديثك إن تحدثت بخير ستوري بملكم هنا وإلا فالصمت أولادك على بلزا صمت زمته يتشالي هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري بالله الناب مجرشاو كان يامن سو ملكا من الناقر وين زمي بالي زمينك زمنا ماك ويكزاوج ملكا من الناقر كزا ليلا قنسا هميت إلى وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هي تكلكلا إياك ومقاطعة الناس أحاديثهم نعم سووش سياورو የሰዎችን ወሬ በመካከል ማቋረጥን አደራ እንግዲህ ሴቶች ባህሪያ ሁለት ሶስት ተሆኑ ሴቶች አንድ የገበያ አይነት ይሆናል ድብልቅልቅ ይላል አንዱ አይሰማም እንዲህ ብላለ ድብልቅልቅ ቤቱ ይሞላል ሱብሃን ይሄ መሆን የለበትም አየቱሃ አን ሙስሊማ አልከሪማ ኢያከ ወሙቃተል ተጨርስ በወረፋው ሙስሊም ያቺ ስትጨርስልሽ አንቺ ደግሞ አታስረዝም ዋና አንኳር ሙختصر አድርገሽ አውሪያ خلاص ከዛ ውጭ ደግሞ እሺ ስትጨርስ እንደዚህ ነው እንጂ ባንድ ወሬውን ማቋረጥ ቀረ ይሄም ከወንዶችም አይሆንም نعم احذري كل الحذر من السخريه بطريقه كلام الاخرين دينا ደግሞ ايتها الاخت الكريمه ማቀለድ በሰዎች ላይ ማላገጥ መሳለቅ ይሄንን ተውይ ማለት ነው نعم በሰዎች ንግግር መቀለድ ማላገጥ ሱብሃንአላህ ይሄ አግባብ አይደለም መሳለቅ ሱብሃንአላህ يا ايها الذين امنوا الى الله እናንተ ያመናችሁ ሰዎች لا يسخر قوم من قوم ሰዎች በሰዎች እንዳይቀልዱ እንዳይስቁ በሰዎች እንዳይቀልዱ እንዳይሳለቁ عسى أن يكونوا خيرا منهم እነዚያ የሚሳቀባቸው ሰዎች ከነሱ የተሻሉ ሊሆኑ ይችላሉ አላህ ዘንድ ወላ ኒሳኡ ሚን ኒሳኢን ሴቶችን በሴቶች አይቀልዱ እከሊት እሷን አረተያ እሷማ እንደዚህ ያለች አይደለም አረተያ እህቴ እንደው የሷ ነገር አረጋይ እንደው ኩራቷ እንትኗ እሷ እኮ የለችበት ሊሆን ይችላል ኩራቷ ሰው ታናግራለች ብጣሻ ብትበጣጠስ የለተርስ ይሄን የመሳሰሉን ሁሉ ቃላት ተይ በቃ خلاص ኩራት ብኮራ እሷን ነው የሚጎዳ
ወላ ኒሳኡ ሚን ኒሳእ ሴቶች ከሴቶች አይቀልዱ አይሳለቁ አያላግጡባቸው ዓሳ አየኩነ ኸይረ ሚንሁን እነዚህ የሚሳቅባቸውና የሚሳለቁባቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ ከአላህ ዘንድ የተሻሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አንቺ ምን አሳወቅሽ እሷ የበለጠ ይሁን ምን አሳወቅሽ ከአላህ ዘንድ ማለት ነው ሱብሃንአላህ وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وندمون نعم لا يستنانس يقبل مسلم أخو المسلم نو المسلم وندمون لا يظلمه لبدل ولا يخذله لا يستنانس ولا يحقره نعم ذكر لا يقبل بحسب امرئ من الشر فشر لسوي يبقى أن يهجر أخاه المسلم ሙስሊም የሆነውን ወንድሙን ዝቅ ሊያደርገውና ሊያው ወርደው ሲል እዚህ ሐዲስ ላይ ይናገራል ማለት ነው ኢንሻአላህ ሰዓት ትንሽ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ